لا بروميير بروموسيون تاعنا تاع ميديسين اللي دخلت 2014 2015. لا سوتونس هذه ان شاء الله هي بدايه نتاع لا سوتونس تاع 38 étudiants qui vont suivre، وان شاء الله يعني تكون بادرة خير وتكون يعني سنة حسنة اللي يقتدي بها كل الطلبة. وراكم كيما تشوفوا يعني في لا بروميير سوتونس هذو رانا حاضرين يعني كمسؤولين كطلبة من كل السنوات. السيد المدير الجامعة يعني بروفيسور محمد طارق ليلات وشرفنا لا سوتونس الأولى هذه، وأعطينا إن شاء الله كلمة افتتاح لا سوتونس. تفضل الشيخ. والصلاة والسلام على المرسلين، ونشكر السيد العميد والطاقم البيداغوجي والإداري لهذه الدعوة لحضور أول سوتونس كما تفضل به السيد العميد في إطار الدفعة الأولى لطلبة الطب بجامعة قاضي مذبح ورقلة. وهذا شرف يعني للجامعة وشرف للطلبة وشرف للأساتذة الذين يعني سهروا على تكوين هذه الدفعة اللي دامت مدة 7 سنوات، والحمد لله يعني بعدما كان حلما أصبح حقيقة في الواقع. يعني اليوم يعني بعد إن شاء الله نقولوا ساعة ونصف ولا ساعتين يكون أول طبيب من جامعة ورقلة، واللي راح تكون على رأس طالبتين اللي راهم متواجدين أمامنا تحت إشراف الدكتورة العاتي، والبقية إن شاء الله نتمنى لهم أنهم يحذوا نفس الحذو ويكون يعني نشاط وجد وعمل، وإن شاء الله يساهموا في الحياة العملية والتحسين الصحة على مستوى الولاية وعلى مستوى الوطن. إذا نتمنى لكم كل التوفيق، وخاصة الطالبتين اللي راهم أمامنا. ولا سوتونس هذه ما هي إلا عرض لما يعني قمت به العمل، وإن شاء الله يعني شيء عادي، يعني ما في حتى ستريس، ما في حتى تراك، ما كان حتى شيء، راهي إلقاء عمل نتاعكم. نشوف فيكم شوية خايفين، إذا ما كان والو إن شاء الله، وربي يوفقكم إن شاء الله. السلام عليكم. En médecine, c'est mademoiselle Laïs, c'est ça? Laïs et mademoiselle Gambez, la Gambez. Donc notre jury est composé de moi-même, Dr Boziz Wougadi, c'est maître assistant en médecine du travail. Et parce qu'il est malade, c'est le Dr Delma, c'est un spécialiste en chef en réanimation. Et on va commencer. Notre présence aujourd'hui. On a commencé, notre recherche s'intitule Profil clinique, paraclinique et thérapeutique. C'est par Laïs Asma et Rambezi Khadija et encadré par Dr Lati. Notre plan, cette étude, la rapidité de la propagation de la maladie, entraînant des catastrophes sanitaires avec des impacts sociaux. De connaître cette pathologie, mais aucune étude n'a été réalisée à notre niveau, à notre EPH Werigla. C'est pour cette raison, notre étude s'articule afin de comprendre, de bien comprendre la. Les objectifs et thérapeutiques des patients Covid-19 hospitalisés à l'EPH Werigla, à l'EPH Mohamed Boudiaf Werigla durant l'année 2020. C'est une étude descriptive, rétrospective, monocentrique, allant du moins. La population d'étude, ce sont des patients hospitalisés, ce sont des patients diagnostiqués Covid-19 hospitalisés à l'EPH. Ce sont des données collectées de manière rétrospective à partir de dossiers malades, à partir de dossiers hospitalisés et d'une fiche de notification. Et par la condensation populaire et l'activité commerciale de ces régions. Petit résultat. Je vous ai dit même des remarques dernièrement. Vous devez commencer par la présentation de votre population. Et comment vous avez collecté vos données, collecté vos cas, les critères de diagnostic. La discussion, vous n'avez pas parlé de la discussion, juste vous avez parlé de la répartition.
brièvement dans la partie discussion, vous avez parlé de, à partir oui ou le titre, les critères d'hospitalisation sont changés. Donc, je commence par le résumé. Vous avez dit sur 1551 dossiers. Je vous ai dit sur votre travail, par exemple. En matière, vous avez plusieurs figures qui sont sans source, à savoir la figure 1, 4,